Good morning, all of you. Happy New Year. In the last class, what I have done, I have given an introduction about that particular insurance claim chapter in the financial accounting one. Okay, today we'll enter into the chapter in detail and we'll solve a sum. Before entering into that particular sum, what you have to do first, you have to understand some irrelevant point regarding that particular thing. Okay, so I'm just giving you a recap of the last class, then I'll enter into the particular discussions and we'll solve out the sum. Okay, now just let me share the screen. Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. Okay. So in the last class, I have covered that particular thing that we are talking about some general insurance thing, and specifically the chapter consists of the fire insurance. And in fire insurance, we have two types of policy, that is loss of stock insurance policy, and second one is loss of profit insurance policy. Now, loss of stock insurance policy, in case of the loss of stock insurance policy that have started in the last class, you have to need to prepare two account. And that the mandatory one is the memorandum trading account for the current period. Actually, current period means the year in which the fires have occurred. In that, for that period, we have to prepare that memorandum trading account. And look at that, I have written from the opening date of the period up to the date of fire. So we are talking about the current period. So you need to prepare the memorandum trading account for the current period. जिस साल में फायर ऑकर होगा उस साल के लिए मुझे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. Okay, why memorandum? Because it's not the actual one, because the actual one is to be prepared at the end of the period. Now in the memorandum trading account, for preparation of the memorandum trading account, what we have, we need that particular gross profit. Okay, that is gross profit is the percentage on sales. So we need that either we need that particular gross profit in absolute figure, or we need that परसेंटेज ऑन सेल्स. दैट मीन सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज होगा वो चाहिए. ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो हम लोग सम नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दैट इज द पॉइंट. सो ये अगर नहीं होगा, ओके, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल, देन यू नीड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, अब तुम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड. ओके, दैट मीन्स पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसको बना लेना है. वहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे. ओके, सो द ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100. इसको बेस करके, ठीक है, हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, उसको पुट करके हम लोग ये वाला चीज़ बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे. लुक एट दैट, स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. Okay, so this is your previous, and after calculating that particular stock held at the date of fire, we need to prepare the gross claim. So computation of gross claim, that is the stock held at the date of fire minus the salvage value. So it will be your gross claim. And your policy value, and I have discussed about some point regarding the over insurance, under insurance and par insurance. Okay, uh, it will be discussed in the sum too. Okay, so ये एक्चुअली मैंने हैंड आउट दिया क्लास घर में पढ़ने के लिए. ठीक है, सो घर में जब पढ़ोगे इसी के लिए मैंने ये पॉइंट वाला चीज़ लिख दिया है. ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर दिया है. ठीक है, सो अप टू दिस पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ वी कम टू एक्चुअली द टुडेज क्लास. तो आज के क्लास में हम लोग क्या करवाएंगे? Okay, the first thing you have to learn about that is a poor selling line or abnormal items. Okay, now whenever we're talking about some poor selling line, the question first come into the mind, what is poor selling line? Okay, poor selling line means there may be some goods, okay, which are unable to fetch normal rate of gross profit and sometimes incur or loss. Okay, okay, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं.
सपोज मेरे पास कुछ पोर्शन ऑफ गुड्स है, ठीक है, जो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, अर्न नहीं कर सकता है, ठीक है, और कभी कभी लॉस भी होता है। একটা হয় আমরা আর্ন করতে পারলাম না নর্মাল রেট অফ গ্রস প্রফিট, আর বা কোনো কোনো সময় আমাদের ওটা লস হলো, ঠিক আছে। তো আমি একটা নর্মাল একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, সাপোজ মাই সেলস ইজ 10,000, okay, now my rate of gross profit is 25%. Okay, so the gross profit will be what? Gross profit will be simple as 10,000 into 25%, 2,500. তাহলে নর্মালি আমার 2,500 gross profit হয়। Okay, but just see that here এই particular portionটা দেখ, my normal sale is 8,000 and sales of poor selling line is 2,000. Okay, if I claim that my rate of gross profit is 25%, আমি ক্লেম করছি আমার rate of gross profit 25%, তাহলে কত প্রফিট হওয়া উচিত? It's simply 8,000 into 25%, that means my total sales actually, if you consider total sale is 8,000 plus 2,000, আমার টোটাল সেলস কত হলো? নর্মাল সেল হচ্ছে 8,000 আর পোর সেলিং লাইনে সেল হয়েছে কত? 2,000, তার টোটাল সেলস কত হয়? 10,000। সো এই 10,000টাকে যদি আমি 25% করি তাহলে আনসারটা 2,500ই আসার কথা। বাট as you see that there is a poor selling line sale which incur a profit of 5% only, not 25%. Okay, mind it, it's a poor selling line which unable to fetch normal rate of gross profit. একটা poor selling line এর goods আছে যেটা normal selling price earn করতে পারেনি, unable to fetch normal rate of gross profit. তো আমার normal rate of gross profit ছিল 25%, but there are some goods which unable to fetch that, they only can earn 5% profit. Okay, so if you just calculate it, look at here the calculation, that is very important. Okay, 8,000 is the normal profit, out of which you will earn 25% normal profit. Okay, so it will be 8,000 into 25%, so it will be 2,000, but these 2,000 can only earn 5% profit, so 2,000 into 5%, it will be 100, so your total profit will be 2,100. Now look at the scenario before. Your total sale is in both case 10,000, but as you claim that your rate of gross profit is 25%, your gross profit must have been 22,500, but because of the poor selling line you cannot earn that particular 2,500, আমি 2,500 earn করতে পারছি না, কি জন্য? the reason is that poor selling line, এই poor selling line এর গুডসটার জন্য আমি 2,500 আর্ন করতে পারছি না। আমি কত আর্ন করছি? আমি আর্ন করছি অনলি 2,100, ঠিক আছে। দ্যাট মিনস হোয়াট আই হ্যাভ ক্লেমড, আমি ক্লেম করেছিলাম কত? আমার গ্রস প্রফিটের রেট 25%। ওকে, তাহলে আমি যে ক্লেমটা করছিলাম সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি রং ছিল, ঠিক আছে। আমার রেট অফ গ্রস প্রফিট ওভারঅলে 25% একদমই না, ঠিক আছে। মাই রেট অফ গ্রস প্রফিট ইজ অ্যাকচুয়ালি, যদি আমরা অ্যাভারেজ করে বলি, 8,000 প্লাস 2,000, টোটাল সেল ইজ 10,000 and you have earned a profit of 2,100, so the rate of gross profit will be 21%. Okay, so what I have claimed, আমি যেটা ক্লেম করেছিলাম my rate of gross profit is 25%, is actually not coming out. My rate of gross profit is actually 21%. Okay, so what I have claimed is completely wrong, so you need to make that correction. ওকে, আমাদের সেই কারেকশনটা করতে হবে, ঠিক আছে। দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। ওকে, দ্যাট পুয়ার সেলিং লাইন আনএবল টু ফেচ নর্মাল রেট অফ গ্রস প্রফিট। ওকে, সো উই নিড টু find out the rate of gross profit for only the normal item and then compare with the other thing. Okay, so this is your poor selling line concept. Now হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্যাট পোর সেলিং লাইন? তো আমাকে কি করতে হবে? আমি তো বুঝলাম যে প্রবলেমটা কোথায় আমি আইডেন্টিফাই করেছি। ওকে, দ্যাটস মাই প্রবলেম, দ্যাট মাই পোর সেলিং লাইন গুডস আনএবল টু ফেচ নর্মাল রেট অফ গ্রস প্রফিট, অল দ্য থিং। ওকে, আই আইডেন্টিফাইড দ্য প্রবলেম। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ক্যান আই সলভ দ্যাট? ওকে, আমি কি করে সলভ করবো? দ্য আনসার ইজ whenever you find a goods of poor selling line, যেখানে poor selling line এর কোনো goods পাবি, okay, that is to be deducted। যেখানে poor selling line এর কোনো goods পাবি, ঠিক আছে, সেটাই কি করবি? just you need to deduct that particular item। okay, যেখানে যেখানে poor selling line ঢুকে আছে সেখানেই কনসেপ্টটা मिस्टेक होচ্ছে, ठीक है। जहाँ पर भी poor selling line का goods इंक्लूड किया हुआ है वहाँ पर ही तुम्हारा कंसेप्ट में मिस्टेक आ रहा है, ठीक है। बिकॉज यू विल फाइंड तुम किस एक चीज़ नॉर्मल गुड्स के ऊपर कर रहे हो, एक चीज़ पोर सेलिंग लाइन के ऊपर कर रहे हो, सो यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक।
Okay, so that's why whenever you find some goods of poor selling line you must deduct it. Okay, আমি যেখানে poor selling line এ যা জিনিস পাবো সেগুলোকে আমি ডিডাক্ট করে দেবো। Okay, so that is your concept of the poor selling line. Now poor selling আমি normally what I do, normally I'll actually যেটা আমি করে থাকি but আমি এবারে সেটা করব না, normally I'll show you the sum of sums regarding this particular concept, that is very basic sums, ঠিক আছে, মানে আমি বেসিক সামস গুলো দিয়ে স্টার্ট করি, তারপরে আমি যাই হচ্ছে এই পুয়ার সেলিং লাইনটায়, বাট ফর টুডেস ক্লাস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, I thought of give you a basic discussions about that poor selling line and we will solve out a sum on the poor selling line. আমি poor selling লাইনের উপরই একটা সাম সলভ করব, ঠিক আছে, সেই সামসটা আমি নিচে দিয়েছি, আমি পড়ছি, বুঝতে পারবি, ঠিক আছে। সো हम poor selling लाइन के ऊपर ही सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माई नेक्स्ट, আচ্ছা, ফার্স্ট থিং, এটাই কারোর কোনো ডাউট থাকলে আমাকে একটুখানি জিজ্ঞেস করে নেন, নইলে একটু অসুবিধা হবে। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট রিগার্ডিং পুয়ার সেলিং লাইন প্লিজ টেল মি। If you any doubt about the poor selling line please tell me. কারোর যদি কিছু ডাউট থাকে poor selling লাইনে জিজ্ঞেস কর। Okay, so there is no doubt about the poor selling lines item. Okay, so now we come to the question. Okay, okay, just see that কিছু করার নেই, আমার কাছে এরকমভাবে কোয়েশ্চেনটা ছিল, সেরকমভাবে ছবি তুলে দিয়েছি। ওকে, Paul and Company suffered a loss of stock due to fire on 16/8/2017. Okay, Paul and Company suffered a loss of stock due to fire on 16/8/2017. So what is your date of fire? Your date of fire is 16/8/2017. From the following information, prepare a statement showing claim for the loss to be submitted. Okay, so you need to prepare a statement of loss. Now what are the information given? Look at that. Stock at cost 1/1/2016 73,500. Stock at cost 31/12/2016 79,600. Now look at here, it is 2017. Okay, fire occurred in 2017 and your details is given about the 2016, that means it's a previous year's figure. Okay, 2017 मेरा current year है और 2016 मेरा previous year है, normal. Okay, so stock at opening stock दे दिया, ये closing stock दे दिया. Now purchase less return for the year 31/12/2016. Okay, so purchase less return for the year 31/12/2016, it is 3,98,000, and sales less return for the year ended 31/12/2016 4,87,000. Purchase less return from 1/1/17 to 16/8/17 1,62,000. Look at the period. Okay, it's very important. 1/1/17 to 16/8/2017, that means it's the current year. Okay, purchase less return for the current year 1,62,000. Sales less return from 1/1/17 to 16/8/17 2,31,200. Now in valuing stock for balance sheet at 31st December 2016. Okay, now this particular paragraph is about the poor selling line, আমি আগে থেকেই বলে দিলাম। In valuing stock of balance sheet at 31st December 2016, rupees 2,300 had been written off certain stock which was of poor selling line having cost 6,900. देखो एक लंबा लाइन दे दिया है। Okay, so you need to identify each and every point. Again I am repeating that, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। In valuing stock of balance sheet at 31st December 2016, that means previous year का जब stock value कर रहे थे, ठीक है, so you have deducted 2,300 certain stock which was of poor selling line, मतलब poor selling line बोल के, ठीक है, कुछ goods था, उसके लिए तुम 2,300 सिर्फ डिडक्ट किए, ठीक है। एक्चुअली लॉजिक मैंने क्या बोला था, देखो एकदम ऊपर में लिखा हुआ है गुड्स ऑफ पुअर सेलिंग लाइन, जहां पर भी इंक्लूडेड रहता है आई नीड टू डिडक्ट इट। ओके, सो जहां पर भी तुम्हें पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स मिलेगा सो तुम्हें उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तुम वही चीज करने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम्हारा टोटल कॉस्ट था 6,900, जिसमें से तुम कितना राइट ऑफ किए, तुम राइट ऑफ किए सिर्फ 2,300। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6,900 तुम्हारा टोटल गुड्स का वैल्यू था, जिसमें से सिर्फ तुम 2,300 डिडक्ट किए, ठीक है, बाकी तुम डिडक्ट नहीं किए, ठीक है। सो बाकी का चीज तुम्हें डिडक्ट करना है, ठीक है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
ठीक है, डायरेक्टली वो बोल दिया है कि 6,900 टोटल गुड्स का वैल्यू था, जिसमें से तुम 2,300 सिर्फ डिडक्ट किए, ठीक है। सो बाकी कितना बचता है, बाकी जितना बचता है उसको तुम्हें डिडक्ट करना है। यू नीड टू डिडक्ट द रिमेनिंग अमाउंट जो भी आएगा। आई गेस इट इज 4,600, यस it will be 4,600. Okay, so that is your first adjustment. Now second one, a portion of these goods, मतलब इसी goods के कुछ portion sold in March 2017, okay, इसका कुछ portion 2017 मतलब current year में was sold at a loss of 300 on the original cost of 3,500, ठीक है। उसमें एक चीज, उसमें एक पोर्शन, उसका एक पोर्शन मतलब टोटल गुड्स का पोर्ट था 6,900, जिसमें से 3,500 का चीज सेल किया गया है बट एट ए लॉस ऑफ 300, ओके, बट 300 रुपया लॉस में उसको सेल किया गया है। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, ओके, बाकी का स्टॉक नॉर्मली वैल्यू किया गया है ओरिजिनल कॉस्ट में। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन द ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट, ये लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। Gross profit had remained uniform rate throughout, okay, that means gross profit both the period में equal है, मतलब 2016 में भी जो gross profit का रेट रहेगा 2017 में भी सेम ग्रॉस प्रॉफिट का रेट रहेगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या बता दिया है, ঠিক আছে, গ্রস প্রফিটের রেটটা কি বলে দিয়েছে? গ্রস প্রফিটের রেটটা বলেনি। এবার গ্রস প্রফিটের রেটটা না বলা থাকলেই আমি জানি যে আমাকে প্রিভিয়াস ইয়ারের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটা বানিয়ে গ্রস প্রফিটের রেটটা বার করতে হবে, নর্মাল লজিক। ওকে, গ্রস প্রফিটের রেটটা দেওয়া নেই, গ্রস প্রফিটের রেটটা আমরা কি করব, আমরা আগের বছরে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটা বানিয়ে আমরা রেট অফ গ্রস প্রফিটটা বার করে নেব। ওকে, আর মেমোরান্ডাম তো বানাতেই হবে, মেমোরান্ডাম না বানালে সামসি হয় না, ঠিক আছে। দ্য কোম্পানি হ্যাড আ ফায়ার পলিসি অফ 43,500 কভারিং ইটস স্টক অফ গুডস ইন দ্য গোডাউন। ওকে, তাহলে ফায়ার পলিসিটা কত টাকার নেওয়া আছে? 43,500। দ্য পলিসি ইজ সাবজেক্ট টু অ্যাভারেজ ক্লজ, অ্যাভারেজ ক্লজ যদি লাগে তো অ্যাপ্লাই করতে হবে। দ্য স্টক স্যালভেজ ফ্রম দ্য ফায়ার ওয়াজ ভ্যালুড অ্যাট 6,000, স্যালভেজ ভ্যালু বলেছে 6,000। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে সামস। এগেন আই এম আস্কিং, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইন দ্য কোয়েশ্চেন প্লিজ টেল মি। আমি সলভ তো করবো, বাট এই লাইনগুলো পড়তে কারোর কিছু আর মিস্টেক হলে বা কারোর যদি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ টেল মি। কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে সামসগুলোতে একটু বলিস। Okay, any doubt regarding the sums? Okay, so I guess there is no doubt. So now I will solve out the sum. So as I have discussed, you need to prepare the memorandum trading account and also the trading account of the previous year. Okay, so I just need to prepare those two account. Okay, তাহলে আমি এখানে অ্যাকাউন্টসটা বানিয়েছি, ঠিক আছে, একটুখানি যাই হোক পড়ে করতে হবে। So first I have prepared in the books of Paul and Company trading account for the year ended 31/12/2016. Look at here, in the books of Paul and Company account, Paul and Company trading account for the year ended 31/12/2016. Okay, particulars two amount column as যেরকম normal formatting থাকে। Next we have prepared that particular memorandum trading account. Look at here, memorandum trading account for the period 1/1/17 to 16/8/2017, that means up to the date of fire. Okay, so the opening date is 1/1/17, 31st December 2016 में अगर खत्म होगा तो obviously next period का opening date 1/1/17 ही आएगा up to 16/8/2017 up to the date of fire. Okay, same format, particulars two amount column. Okay, so now I will put all the figures that I have available, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर बोला गया था ना, ठीक है, उसको पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वन, स्टॉक एट कॉस्ट 1/1/16, सो इट विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस पीरियड। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसका ये ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। सो टू ओपनिंग स्टॉक 73,500, टू ओपनिंग स्टॉक 73,500। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, next बोला है stock at cost 31/12/16 79,600, it is a closing stock. So on the credit side you need to write by closing stock 79,600, but the problem is there is a adjustment, একটা adjustment বলেছিলাম, just adjustment is given like this. Look at here, this one, in valuing stock of balance sheet as on 31st December 2,300 had been written of certain stock, that means there is adjustment on the stock at 31st December 2016. ক্লোজিং স্টকে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে
তার থেকে কিছু একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, কি করতে হবে সেটা পরের ব্যাপার, ঠিক আছে, বাট উই নিড টু রাইট দিস ইন দ্য ইনার কলাম, আমাকে এটা ইনার কলামে লিখতে হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। Next, they have given purchase less return for 31/12/16 3,98,000 and sales less return for the year ended 31/12/16 4,87,000. Okay, so it will be simple purchase and sales. Okay, just see that two purchase less return 3,98,000. I have written this particular 3,98,000 in the inner column because you need to understand some point যেটা আমি আগে বলিনি, actually they didn't have mentioned it too. Okay, you need to understand it. Okay, তোমাকে বুঝতে হবে যে ওই পয়েंटটা কি বলেছে, you have to infer. Okay, so उसके लिए मैंने इसको इनर कलम में लिखा, but क्या होगा हम बता रहे हैं। Next, sales less return 4,87,000, no problem in that. Next we have the purchase less return for 1/1/17 to 16/8/17 1,62,000. Okay, so this is also, it should be your purchase for the memorandum trading account. Memorandum trading account two purchase less return, it is 1,68,000 and same period sale have been given, same period এ সেলসটা given আছে, কত আছে, sales less return 1/1/17 to 16/8/17 2,31,200. Okay, so on the credit side I need to write by sales less return 2,31,200, but there is the adjustment because वहाँ पर एक adjustment बोला गया था, देखो बोला गया था ना, पोर्शन ऑफ दिस गुड्स इन सोल्ड इन मार्च 2017। सो मार्च 2017 कहाँ पड़ता है, इसके अंदर ही पड़ता है ना, जनवरी टू अगस्त के अंदर ही तो मार्च आएगा, ठीक है। सो मार्च 2017 एट अ लॉस ऑफ 300। ओके, सो इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, जहाँ पर भी पोर्ट सेलिंग लाइन का कुछ भी चीज़ दिखाई देगा तो उसको मुझे क्या करना है, आई नीड टू डिडक्ट इट, सो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जो जो फिगर है, ठीक है, मैंने पुट कर लिया है, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो बताओ अभी तक, কারোর কোনো ডাউট থাকলে এখনো পর্যন্ত বল, একটু না কমিউনিকেট করলে প্রবলেম আছে। স্যার ওখানটা রিটেন অফ কেন হলো? আমি করিনি তো এখনো রিটেন অফ, আমি কি করেছি? আমি তো জাস্ট পুট করলাম, তাই না? আমি তো ফিগারগুলো পুট করলাম, আমি তো অ্যাডজাস্টমেন্টে আসিনি এখনো, রিটেন অফ করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর অন্য কিছু, এনি আদার ডাউট? ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সলিউশন টুগেদার। ওকে, পুরো সলিউশনটা নিয়ে এখন ভাবার দরকার নেই, ঠিক আছে। জাস্ট আই হ্যাভ পোস্ট দ্যাট পার্টিকুলার, যেই যে ডিটেলসগুলো দেওয়া ছিল জাস্ট আমি পুট করলাম। পুট করতে কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে বল যে স্যার এটা এখানে কেন হলো, ঠিক আছে, এটা অন্য জায়গায় হলো না কেন, লাইক দিস। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট দেন টেল মি। Okay, I guess there is no doubt. Now I come to the actual part, that means the poor selling lines treatment. Okay, now see that again I am repeating. In valuing stock of balance sheet of 31st December 2016. Okay, so ये जो stock है ना 79,600, ठीक है। Now in this 79,600, 2,300 had been written off certain stock which was a poor selling line. 2,300 টাকার কিছু একটা স্টক ছিল যেটা আমি অলরেডি মাইনাস করে দিয়েছি, হ্যাভিং কস্ট 6,900। তার মানে পুরো ব্যাপারটা এরকমভাবে সাজানো যায়, দ্য পার্টিকুলার পুয়ার সেলিং লাইন গুডস ইজ টোটালি ভ্যালুইং 6,900, টোটাল ভ্যালুটা হচ্ছে 6,900, তার মধ্যে আমি 2,300 অলরেডি ডিডাক্ট করে দিয়েছি। দ্য বেসিক লজিক সেজ দ্যাট উই নিড টু ডিডাক্ট দ্য হোল অ্যামাউন্ট, আমাকে পুরো 6,900টা মাইনাস করতে হতো। Okay, whenever there is a poor selling line I need to deduct that particular thing, again I'm telling you. So total 6,900 will have to be deducted, but the thing is that out of this 6,900 I have already deducted 2,300, আমি অলরেডি 2,300 ডিডাক্ট করে দিয়েছি, তাহলে কতটার করতে হবে, ठीक है। 6,900 डिडक्ट करना था बट 2,300 मैंने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए, तो रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग बचता है 4,600, तो उससे मुझको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई नीड टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर 4,600। ओके, सो दैट्स वाई आई हैव डिड दैट। लुक एट हियर, just see that by closing stock 79,600 less stock of poor selling line not yet written off। okay, देखो मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है stock of poor selling line not yet written off, ठीक है, ये अभी तक written off नहीं किया गया है,
ठीक है. So it will be 6,900 minus 2,300, so 4,600 you have deducted, so your closing stock value is actually came as 75,000. ठीक है. 79,600 is the closing stock, less stock of poor selling line not yet written off, 6,900 minus 2,300, so it will be 4,600. If I deduct it, then it will be 75,000. It is your closing stock. Okay, and if it be the closing stock of the previous year, ये अगर 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है, सो ऑब्वियसली इट विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द 2017. ठीक है. सो देखो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक 2017 में मैंने लिख दिया है 75,000. ठीक है. सो योर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज पार्शियली ओवर. व्हाई आई एम यूजिंग दैट वर्ड पार्शियली? देखो यहाँ पर वो लोग जो ये लाइन पे जो चीज़ बोला गया था हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व किए, बट जो चीज़ नहीं बोला गया था उसको तुम्हें इन्फर करना पड़ेगा. ठीक है. अब इन्फर क्या करना पड़ेगा? सपोज नहीं, मतलब एक्चुअली ये हो रहा है. ठीक है. तुम्हारा पोर सेलिंग लाइन का गुड्स था 6,900. ठीक है. वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया हुआ था, अब तुम उसको डिडक्ट कर दिए. ठीक है, मान रहे, बट ऐसे तो कोई गुड्स आसमान से नहीं गिरेगा. ঠিক আছে. হঠাৎ করে তো একটা গুডস আকাশ থেকে পড়বে না. ঠিক আছে. তাহলে গুডসটা এলো কোথা থেকে? দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়ার ফ্রম দিস গুডস অ্যারাইজেস. ঠিক আছে. আমি 6,900 যে গুডসটা নিয়ে কথা বলছি সেটা এলোটা কোত্থেকে? ঠিক আছে. তাহলে কোয়েশ্চেন ইজ, দ্য আনসার ইজ দ্যাট পার্টিকুলার গুডস অ্যারাইজেস আইদার ফ্রম দ্যাট ক্লোজিং ওপেনিং স্টক, মানে আগের পিরিয়ডে ছিল সেই ওপেনিং স্টকটা হতে পারে, or I have purchased that particular goods in this period. আমি এই পিরিয়ডে ওই গুডসটাকে পারচেস করেছি. Okay, so the thing is that you need to deduct the total value of the goods from that purchase. Okay, আমি পারচেসের থেকে টোটাল ভ্যালু অফ দ্য গুডসটাকে ডিডাক্ট করব. সো পারচেস লেস রিটার্ন 3,98,000 লেস স্টক অফ পুয়ার সেলিং লাইন 6,900, so 3,91,100 will be my actual purchase without poor selling line, মানে after deducting poor selling line. poor selling লাইনটাকে বাদ দিয়ে আমার কাছে কত অ্যাকচুয়াল পারচেস হচ্ছে? 3,91,100. ওকে, ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট. ঠিক আছে. কেন? বিকজ দে ডিডন্ট মেনশন এনিথিং অ্যাবাউট ইট. ইউ নিড টু ইনফার কি আমার গুডসটা যদি ক্লোজিং স্টকে থাকে তাহলে আইদার আমি গুডসটা কিনেছি অথবা গুডসটা আমার কাছে অলরেডি ছিল. ঠিক আছে. তাহলে রিমেনিং ব্যালেন্স করলে কত পড়ে থাকে? রিমেনিং ইজ দ্য নর্মাল পারচেস. ঠিক আছে. আমি নর্মাল পারচেসটাকে নিয়ে ডিল করতে চাইছি. সো আই ডিডাক্ট দ্যাট টোটাল গুডস অফ পুয়ার সেলিং লাইন, দ্যাট মিনস 6,900 হ্যাভ বিন ডিডাক্টেড, সো টোটাল অ্যামাউন্ট ইজ 3,91,100. ওকে, সো ইট ইজ ইউর পারচেস. তাহলে দেখলি একটা জিনিস বলে দিল. নাও ইউ নিড টু ইনফার দ্য অ্যানাদার থিং. ওকে, দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট. ওকে, সো দ্য ফার্স্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট পার্ট ইজ ওভার. ঠিক আছে, এই পার্টটা আমার ওভার হয়ে গেল. নেক্সট, a portion of these goods was sold in March 2017 at a loss of 300 on the original cost 3,500. ठीक है. ओरिजिनल कॉस्ट 3,500 था, उसमें से हम लॉस किए 300, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना होता है? सेलिंग प्राइस होगा 3,200. ठीक है. 3,500 कॉस्ट था. ठीक है. उसमें से 300 रुपया लॉस हुआ. ठीक है. सो कितना में उसको बेचे? तुम उसको 3,200 में बेचे. ठीक है. सो इट विल बी लाइक दिस. यू नीड टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर सेल्स. Again the same concept, poor selling lines का goods deduct होगा. Okay, just see that less sale proceeds of goods of poor selling line 3,500 minus 300, so 3,200. Okay, so sales less return 2,31,200 था, उसमें से poor selling line का जितना सेल हुआ है उसको हम लोग डिडक्ट कर दिए. poor selling line का सेल हुआ है 3,200. ठीक है. so the actual figure came as 2 lakh, or the normal sale appears as 2,28,000. Okay, so this will be the adjustment till now I have covered. Okay, now rest of the part I will come back later. Okay, now for the time being just close down all the account. if I প্রথমে account গুলোকে close করে দিই. So in the trading account, just see that in the credit side we have the total of 5,62,000, out of which we have deduct that particular 73,500 and 3,91,100. so your gross profit came as 97,400. now the rate of gross profit will be 97,400 divided by 4,87,000. formula কি ছিল? gross profit by sales into 100. so gross profit is 97,400 divided by 4,87,000 into 100, so it will be your 20% is the rate of gross profit. now apply this rate of gross profit in the current period, because in the question they have mentioned that subject to the above exception. yes, you have already
remove that particular poor selling line. Okay, so the gross profit had remained uniform rate throughout. So 2016 में भी जो रेट रहेगा 2017 में भी सेम रेट अप्लाई होगा. ठीक है, so in the 2017 just I put that particular thing here. Okay, so 2 gross profit CD 2,28,000 into 20%, so it will be 45,600. Now here you need to find out, this one is the balancing figure, the stock held at the date of fire. So 75,000 plus 1,62 plus 45,600, so total is 2,82,600 minus it will be 2,28,000 have been deducted. So your stock held at the date of fire, it will be your balancing figure, that is your 54,600. Now there is an important point arises there. This 54,600 is actually your নর্মাল গুডস. ওকে, এই 54,600টা হচ্ছে নর্মাল গুডস. নর্মাল গুডস মানে হচ্ছে দের ইজ নো ইনক্লুশন অফ পুয়ার সেলিং লাইন, কোনো পুয়ার সেলিং লাইনের জিনিস নেই এর মধ্যে. ঠিক আছে, 54,600টা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন নর্মাল গুডস. ঠিক আছে, ওটার মধ্যে কোনো পুয়ার সেলিং লাইনের আইটেম নেই, বিকজ whenever there is a poor selling line item arises I have already deducted, যেখানে যেখানে ছিল আমি সেগুলোকে ডিডাক্ট করে দিয়েছি. ঠিক আছে, তাহলে স্টক হেল্ড এট দ্য ডেট অফ ফায়ার 54,600 is goods of normal items only. ঠিক আছে, very important thing, it's a normal items goods. Okay, so it will be your stock held at the date of fire balancing figure 54,600 normal items. Okay, now as per the last class discussions, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कैलकुलेट द कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस क्लेम. ठीक है, अब ग्रॉस क्लेम में क्या है, स्टॉक हेल्ड एट द रेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज वैल्यू, बट इसमें एक ट्रिक्स है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, लुक एट हियर computation of the gross claim. Okay, out of which I have written stock held at the date of fire. लुक एट हियर नॉर्मल आइटम जो अभी निकला है कितना है 54,600. नॉर्मल आइटम का तुम्हारा गुड्स कितना था, स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर नॉर्मल आइटम 54,600. देन पुअर सेलिंग लाइन यू हैव. नाउ जस्ट पुअर सेलिंग लाइन का भी तो गुड्स होगा ना, बिकॉज जब आग लगेगा वो तो देख के नहीं लगेगा कि ये अच्छा आइटम है इसमें आग लगे और ये पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स है इसमें आग नहीं लगेगा. ठीक है, ऐसा तो बात नहीं है. जब लॉस्ट होगा तो पुअर सेलिंग लाइन का भी तो गुड्स लॉस्ट होगा ना. अब पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स तुम्हारे पास था कितना, टोटल गुड्स था 6,900, जिसमें से 3,500 का चीज़ सेल हो गया था. ठीक है, सो बाकी जितना बचेगा वही तुम्हारा पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स है. देखो ये बात तुम्हारा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया था. ठीक है, एक चीज़ बोला था कि द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट ओरिजिनल कॉस्ट. ओके, बाकी का जितना गुड्स बचेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट में ही वैल्यू होगा. सो ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा 6,900 टोटल वैल्यू था, 3,500 का चीज़ सेल हो गया. सो बाकी का कितना बचता है, बाकी का बचता है 3,400. सो वही 3,400 मैंने यहाँ पर लिखा था. Look at here, normal items 54,600, poor selling line 6,900 minus 3,500, so it will be 3,400. So your total gross claim arises 58,000, जहाँ से हम लोग salvage value माइनस करेंगे कितना 6,000. salvage value तुम्हारा क्वेश्चन में बोल दिया गया था. Look at here, stock salvage from the fire valued at 6,000. ठीक है, so 6,000 तुम्हारा salvage value है, so 6,000 हम लोग उसको डिडक्ट कर दिए. so तुम्हारा gross claim कितना आता है, gross claim arises as 52,000. okay, so your gross claim is 52,000. अब देखते हैं एवरेज क्लॉज अप्लाई हो रहा है कि नहीं. ठीक है, एवरेज क्लॉज के बारे में मैंने बोला था अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. ओके, नाउ देखो एज स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर, तुम्हारा स्टॉक हेल्ड कितना था 58,000. देखो जस्ट प्रीवियस जो कैलकुलेशंस था उसी कैलकुलेशंस में हम इसको किए थे. ठीक है, योर स्टॉक हेल्ड इज हाउ मच, योर स्टॉक हेल्ड इज 58,000. ओके, इज द स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर इज मोर देन पॉलिसी वैल्यू. ओके, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एज पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर, बोथ इज सेम है. सो पॉलिसी वैल्यू तुम्हारा 43,500 था और तुम्हारा स्टॉक हेल्ड था 58,000. ठीक है, सो 58,000 का तुम्हें मिनिमम पॉलिसी लेना चाहिए था. ठीक है, तुम उससे ज़्यादा भी ले सकते हो बट मिनिमम तुम्हें 58,000 का पॉलिसी लेना चाहिए था, बट तुम उतना का पॉलिसी नहीं लिए. तुम कितना का पॉलिसी लिए, तुम पॉलिसी लिए 43,500 का. सो इट इज़ अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस.
ठीक है। तुम्हारा वैल्यू ऑफ गुड्स था 58,000 और तुम पॉलिसी का कितना लिए, पॉलिसी लिए थे 43,500। सो योर ग्रॉस क्लेम इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। लुक एट दैट, योर ग्रॉस क्लेम इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। सो यहाँ से हम लोग नेट क्लेम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी ग्रॉस क्लेम माइनस पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर। ग्रॉस क्लेम इज हाउ मच, ग्रॉस क्लेम तुम्हारा अभी आया 52,000, हियर gross claim is 52,000, policy value 43,500, and your stock held at the date of fire 58,000, so your net claim arises as 39,000. okay, so तुम्हारा total goods lost हुआ था 52,000 का, but तुम्हें insurance claim कितना मिलेगा, 39,000 only. okay, so this is the total discussions about पुअर सेलिंग लाइन और पुअर सेलिंग लाइन का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा यहाँ पर मैंने बोल दिया है। और एक चीज़ हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, किसी को अगर याद रखना हो, ठीक है, सो तुम यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट कि ये चारों जगह 1 2 दिस वन इज 3 एंड लास्ट वन इज 4, ठीक है। जब भी पुअर सेलिंग लाइन का कोई ट्रीटमेंट होगा, ये चारों जगह पे ही तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा और कोई जगह पे ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कोई अगर इस तरह से याद रखना चाहते हो सो यू कैन डू इट, बट आई एम नॉट प्रेफरिंग दैट, बिकॉज एक चीज़ समझने में जितना अच्छा होता है कि रटने से उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगर भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ किसी का अगर कुछ डाउट है तो बताओ, किसी का अगर कुछ डाउट है तो बताओ। স্যার পরীক্ষায় কি বলে দেবে পোর্সেলিং লাইন বেসিসে অঙ্কটা করতে? ওই কথাটা বলছে না যে পুয়ার সেলিং লাইনের এই যে ট্রিটমেন্টটার কথা যদি মেনশন করা থাকে, ঠিক আছে, তাহলেই তোমার ওটা করতেই হবে, ঠিক আছে। পুয়ার সেলিং লাইনের যদি ট্রিটমেন্টটা থাকে তাহলেই ওটা ওরকম করতে হবে। কথাটা বোঝা গেল? পুয়ার সেলিং লাইন লেখা থাকবে কিন্তু, হ্যাঁ, পুয়ার সেলিং লাইন বা অ্যাবনর্মাল আইটেম এই কথাটা লেখা থাকবে। এটা যদি না থাকে তাহলে আমি করবো কি করে? যেমন এখানে এই যে আচ্ছা কথাটা স্যার, লেখা থাকলো না, সার্টেন স্টক হুইচ ওয়াজ অফ পুয়ার সেলিং লাইন, এটা মেনশন করা থাকবে। আচ্ছা এনি আদার? স্যার বলছিলাম যে আইটেমটা স্যার স্টক থেকে লেস করলেন, আবার স্যার পারচেজ থেকে কেন না লেস না না, হলো? স্টক থেকে, ক্লোজিং স্টক থেকে লেস করলাম, ঠিক আছে। একটা আমাদের ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে ডাবল এফেক্ট তো করতে হয়, ঠিক আছে। একটা ডেবিট থেকে মাইনাস হলো, একটা ক্রেডিট থেকে মাইনাস হলো, দেখ এই দেখ, এটা ক্লোজিং স্টকে ক্রেডিট থেকে মাইনাস হলো, আর ওইদিকে দেখ ডেবিট সাইডে পারচেস থেকে মাইনাস হলো। আমি কি এরম করেছি? আমি ওপেনিং স্টক থেকেও মাইনাস করেছি, আবার পারচেস থেকেও মাইনাস করেছি, সেটা কি করেছি? তাহলে আমার জিনিসটা ভুল হতো। বোঝা গেছে লজিকটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নাও ফর টুডেজ ক্লাস আমি আজকে এটা আপলোড করে দেবো, একটু পরেই আমি আপলোড করে দেবো, যাতে এটা স্যার বলছিলাম, এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট বলে নিই আমি, তারপর শুনছি, ঠিক আছে। ফর দ্য টাইম বিং তোমরা এটা আগে দেখো, ঠিক আছে। আমি নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নেবো, ঠিক আছে। যে কারোর কিছু ডাউট থাকলে নেক্সট ক্লাসে আমাকে ক্লাসে বলবে, হোয়াটসঅ্যাপে বলার দরকার নেই, কিচ্ছু বলার দরকার নেই, জাস্ট মার্ক ইট। ওকে, ইন দ্য নেক্সট ক্লাস জাস্ট টেল মি হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম। ওকে, আই উইল এগেন সলভ ইট, মানে আমি আবার সলভ করে দেবো। হ্যাঁ, এবার কে কি বলছিল? স্যার এই যে নিচে ওই 6,900 দিয়ে যে 3,500 মাইনাস হয়েছে, ওই জায়গাটা বুঝতে পারিনি, ওই জায়গাটা আরেকবার একটু বলুন। আচ্ছা, টোটাল গুডসের টোটাল পুয়ার সেলিং লাইনে এইটা তো টোটাল হ্যাঁ ওইটা। টোটাল পুয়ার সেলিং লাইনের গুডস ছিল 6,900, তার মধ্যে 3,500-এর জিনিসটা বিক্রি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে পড়ে থাকছে কত? পড়ে থাকছে 3,400। এবার যখন ফায়ার অকার করবে, ও তো পুয়ার সেলিং লাইনটাকেও নষ্ট করবে, ঠিক আছে। পুয়ার সেলিং লাইনের জিনিসটাও তো এর সাথে নর্মাল গুডসের সাথে সাথে নষ্ট হবে, তাহলে গ্রস ক্লেমের মধ্যে এইটাকে কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে। 6,900 টোটাল গুডস ছিল, 3,500 আমরা মার্চ মাসে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তাহলে পড়ে থাকছে কত? এখানে একটা কনফিউশন হতে পারে যে 3,500টা, আচ্ছা এক মিনিট ধর তো, এক মিনিট বলছি, এক মিনিট। জাস্ট আ মিনিট। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে
মার্চ মাসে বিক্রি হয়ে গেছে 3500। এখানে একটা কনফিউশন হতে পারে যে আমি তো সেল করেছি 3200, তাহলে 3200টা কেন মাইনাস করলাম না, ঠিক আছে, মানে 6900 মাইনাস 3200 কেন হলো না, ঠিক আছে। এটার আনসারটা হচ্ছে 6900টা হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর 3200টা হচ্ছে সেল প্রাইস। আমরা কস্ট প্রাইসের থেকে সেল প্রাইস মাইনাস করতে পারি না, কস্ট প্রাইসের থেকে কস্ট প্রাইসটাই মাইনাস করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই জিনিসটার কস্ট প্রাইসটা কত ছিল, এই জিনিসটার কস্ট প্রাইসটা ছিল 3500, তার মানে 6900টা কস্ট প্রাইস, 3500টাও কস্ট প্রাইস, তাহলে ওটা মাইনাস করে 3400। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আর কারোর কোনো ডাউট? স্যার বলছিলাম আপনি আগের দিন লয়ের যেটা পড়িয়েছিলেন না ওটা তো গুগলে আপলোড করা হয়নি। করিনি, আরে সমস্যা কি বলবে, একটা বেকার সমস্যা হয়েছে। আমি অন্য একটা ইমেল আইডি দিয়ে ক্রিয়েট করে আমি নিজে ওই ক্লাসরুমটা এন্টার করতে পারছি না। আমি কি করব, কিছুতেই আপলোড করতে পারছি না, একটা বেকার প্রবলেম হয়েছে, ঠিক আছে। এবার এখন একটাই উপায় আছে, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমাকে ওখানে এন্টার করতে হয়। এবার অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এন্টার করলে যদি আপলোড নাও করতে দেয়, আমি ওই জন্য বুঝতে পারছি না, দেখি কিছু করা যায় কিনা, মানে একটা বেকার প্রবলেম হয়ে গেছে। এনি কোয়েশ্চেন, আর কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে বল। স্যার এটা অঙ্কের ল্যাঙ্গুয়েজে পুয়ার সেলিং লাইন ছাড়া আর কি কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে অ্যাবনর্মাল পারে আইটেম থাকতে এখানে? পারে, অ্যাবনর্মাল আইটেম থাকতে পারে। আচ্ছা স্যার। এই যে আমি দেখ পুয়ার সেলিং লাইনের পাশে স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাবনর্মাল আইটেম বলে লিখেছিলাম, হ্যাঁ, এই অ্যাবনর্মাল আইটেম কথাটা লেখা থাকতে পারে। আর কিছু আই গেস না। আচ্ছা, স্যার এগুলো এই অঙ্কগুলো কত নাম্বার থাকবে? 10। ও ঠিক আছে স্যার। হুম। আচ্ছা, এবার যেটা করবে, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি না এই ক্লাসে, আর নেক্সট ক্লাসে এসডি ম্যামের ক্লাস আছে, ঠিক আছে। এসডি ম্যামের ক্লাসটায় অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবে, আমি এসডি ম্যামের থেকে নিয়ে নেবো, ঠিক আছে। আর নেক্সট হচ্ছে আমি অলরেডি মানে 9 o'clock ক্রস করে গেছে, জাস্ট এটা লিভ করে এসডি ম্যামের ক্লাসে এন্টার করে যাও, ঠিক আছে। জাস্ট ক্লাসটা এখানে লিভ করে এসডি ম্যামের ক্লাসে এন্টার করে দাও, ম্যাম অলরেডি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।